Chemistry is awesome. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekali lagi. So, sorry tadi line terputus. So, ini sambungan dia pada mana kita stop tadi. Okay, so tadi kita stop dekat this rule number 5 di mana in rule number 5 ni, let's say kita ada 2 or more substituents are present. Maksudnya lebih daripada dua substituent ataupun dua atau lebih yang berada pada suatu longest carbon chain. So macam mana kita nak menamakan dia Okay. Dan in this case kita akan mula menggunakan prefixes. So in this case, what are the prefixes yang biasanya kita gunakan? Sama ada kita boleh guna di, we can use tri, tetra, secondary, tertiary dan sebagainya lah. Cuma dalam case ni bila kita nak menamakan when we want to name the compound, okay, kelas remember untuk prefixes such as di, tri, tetra, secondary, tertiary ni kita tak ambil kira dia punya alphabet dia. Okay, for example macam di, D kan, jadi kita tak ambil kira D tu. Okay, contohnya macam ni, like this class. Katakanlah for example you ada di, let's say apa, dimethyl dimethyl. So in terms of dimethyl, kita akan ambil kira M ni kelas, bukannya D ni. Kita akan tengok pada M, dimethyl. Ataupun contoh lain, tripropyl. Okay, tripropyl. So kita akan tengok pada P instead of T. Jadi propyl ini. Tapi contoh lain, let's say kalau kita ada isopropyl. Kalau isopropyl, yes. Okay, kita akan tengok pada I. Bukannya pada propyl. Ini contoh lah katakanlah kalau kita ada case yang macam ni. Okay, jadi for example, let's look at this compound here. Okay, so here kita ada suatu compound, jadi macam biasalah, the longest carbon chain kita akan ambil apa? The longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the longest carbon chain is 7 class. 7 in the longest carbon chain. Okay, and then bila kita buat numbering, kita akan start numbering from the left. Okay, kenapa from the left? Because kalau kita start from the left, jadi 1, 2. Nampak? The first substituent located at carbon number 2. Tapi kalau you start from the right, 1, 2, 3. Nampak? The first substituent pada carbon number 3. Remember, kita kena assign substituent ni the lowest number as possible kan? Jadi in this case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 class. Nampak? Kita ada the longest carbon chain is 7 and kita ada dua substituents here, two substituents. So what are these two substituents? Kita ada methyl and kita ada ethyl class. Jadi methyl dengan ethyl ada two substituents. Jadi methyl here pada carbon number 2, so kita akan ada 2 methyl, and then leave ethyl pada carbon number 5. Jadi you akan ada 5 ethyl. And the parent is 7 apa 7? Heptane. Okay, kita akan ada heptane. Jadi in terms of naming this compound, kan ingat lagi so antara methyl dengan ethyl, E dulu kan, barulah M in terms of alphabetical order. Jadi in this case, when we want to write the name of this compound, so it will be apa kelas? So kita akan ada this. Okay, 5 ethyl. Okay, 5 ethyl, 2 methyl heptane. Okay, 5 ethyl, 2 methyl heptane. Okay, so ini satu contoh, tak apa. Nanti kita akan cuba discuss dalam tutorial. Dalam tu pun ada beberapa contoh-contoh compound yang kita akan cuba namakan. Right, so now let's move on to the next. Kita pergi pada rule number 6. Okay, so in rule number 6, kali ni kita dapat tahu kelas kita ada two substituents. Two substituents are present on the same carbon atom. Dua substituent pada carbon yang sama. Okay, in this case, kita akan gunakan the number twice. Okay, contohnya macam ni, kelas. Okay, so here for this compound, the longest carbon chain is 6. Ini dia punya parent ni lah.
Okay, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Okay, so kalau tengok dekat sini, pada carbon number 3 here, okay, ada dua substituents. Kita ada methyl and then kita ada ethyl class. So ethyl and methyl, and both of these substituents bonded to the same carbon, which is carbon number 3. Okay, jadi in this case, macam mana kita nak tulis dia punya nama kan? Okay, so kali ni kita ada dua yang substituent pada carbon yang sama. So in terms to write the name of this compound, dia akan jadi apa tahu kelas? Here, look at the name here. So kita ada 3-ethyl, 3-methyl hexane. Nampak tak? Kita akan gunakan the same number twice sebab kita ada dua substituent yang sama. Okay, dua substituent, bukan dua substituent yang sama, dua substituent yang bonded to the carbon yang sama. Kita salah sebut pula. Okay, dua substituents yang berbeza tetapi both of these bonded to the same carbon ataupun to the same carbon number 3. Okay, tapi samalah kalau ikut pada kita nak menamakan, kita akan write ethyl dulu sebab ethyl starts dengan starts with E, methyl starts with M. Jadi E comes first kan, E dulu baru M. That's why dapat nama 3-ethyl, 3-methyl hexane. Okay, so ini kalau case di mana kita ada dua substituents yang bonded pada same carbon atom. Right, seterusnya. What if, what if kalau kita ada, okay, tadi dua substituent yang berbeza bonded pada same carbon. Okay, kali ini, what if kalau kita ada substituents yang sama? Okay, substituent yang sama, boleh jadi dia bonded pada carbon yang sama, ataupun boleh jadi dia bonded pada different location. Macam mana pula dalam case ni? So ini yang dikatakan, case di mana kita akan apply rule number 7 class. Rule number 7. So in this rule number 7 stated here, when there are two or more substituents and these substituents are identical. Contohnya, you ada 4 substituents, kesemuanya adalah methyl. Ataupun you ada 3 substituents, semuanya adalah propyl for example. Inilah di mana kita akan gunakan prefixes tadi. Kita akan gunakan whether, kita akan gunakan di, kita akan gunakan tri, tetra dan so on lah. Contohnya kalau you ada 5, dia akan jadi penta lah. Kalau ada 6, dia akan jadi hexa. Okay, jadi untuk nak memisahkan ke semua substituent ni, that's why we are using commas class. Maksudnya tu, kenapa kita nak guna comma? Because kita nak separate the numbers from each other. For example, let's look at this compound here. Okay, so for this compound, the longest carbon chain is 4. Okay, 4. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dan kita ada 2 same substituent, nampak? Kita ada methyl pada carbon number 2. Kita juga ada methyl pada carbon number 3. So, itu yang dikatakan identical substituents. Cuma bezanya adalah these two same substituents ni bonded pada 2 different locations. Satu bonded pada carbon number 2 and the other methyl bonded pada carbon number 3 class. Okay, jadi in this case, the parent apa? 4. 4 adalah butane. Okay, kita ada butane, right? And then kita ada methyl pada carbon number 2 and methyl pada carbon number 3. Okay, so kita ada 2 methyl dan kita juga ada 3 methyl. Okay, so bila kita ada substituent yang sama, takkanlah kita nak ulang benda yang sama 2 kali kan? Contohnya takkan kita nak tulis 2 methyl, 3 methyl butane. Macam pelik lah kan, benda yang sama. So that's why in this case, sebab itu kita akan gunakan prefixes. So since both of these are methyl, ini pun methyl, so kita ada 2 methyl, that's why kita akan gunakan dimethyl. Dimethyl. Jadi in this case, both of these methyl bonded to carbon number 2 and carbon number 3. Sebab tu kita akan tuliskan apa? Pas 2, 3. Nampak? 2, 3. See, kita menggunakan comma kat sini to separate the numbers. Jadi 2, 3, dimethyl. Okay, sebab kita ada 2 substituent methyl kat sini. Okay, so kita gunakan dimethyl and the parent is butane. Okay, 2, 3, dimethyl butane. And let's say, katakanlah kalau kita ada 3 methyl, dia kata trimethyl lah. Kalau 4,
methyl. Jadi dia ada 4 numbers. Dia ada 4 numbers untuk mewakili 4 substituents. Okay, so ini untuk rule number 7 kelas. Right, rule number 8. Okay, untuk yang ke-8 ini ataupun di 8th rule ni, okay, this time, what if kalau kita ada 2 chains of equal length? Okay, so now let's look at this example class. Ni kita tengok contoh ini. Alright, tak apa, jangan risau. You nampak structure ni macam wow, besarnya structure ni. Jangan risau. Okay, so first kita buat apa tau? Kita cuba identify dulu. Apakah always apply rule number 1? Ingat kelas, sentiasa apply rule yang pertama. Apa rule yang pertama? Kita kena look for the longest continuous carbon chain. Jadi in this case, the longest carbon chain berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? 7 kan? 7. Jadi kalau you bergerak lurus macam ni, ini adalah the longest carbon chain dia. Nampak? 7. So kita akan ada the longest carbon chain is 7. Dan ada berapa substituents kelas? Kita ada 1, 2, kita ada 3 substituents. Nampak? 3 subs. Okay. Adakah ini the only longest carbon chain yang possible? Kelas. Kita ada satu lagi tau. Satu lagi, dia boleh jadi macam ni tau. 1, 2, 3, 4. Instead of kita pergi terus, kita ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Ini pun, see, the longest carbon chain kelas adalah 7. See, the longest carbon chain is still 7. But this time, cuba tengok berapa substituents yang dia ada. Kalau kita buat macam ni, kita ada 1, 2, 3. 3 kan? And then kita ada the 4th substituent. So kalau you ikut buat macam ni, kita akan ada still the longest carbon chain is 7. Tetapi this time around, the number of substituents, kita ada 4 substituents. Okay, kita ada 4 substituents kelas. Jadi itu yang dikatakan kita akan apply rule number 8 ni kelas. Di mana according to this rule, yang ke-8 ini, bila kita ada more than one possible the longest continuous carbon chain, so jadi which carbon chain yang kita akan pilih? Kita akan pilih the one yang memberikan greater number of substituents. The more substituents, the better. Bukan the more the merrier, the more the better. Itu yang lebih baik. Jadi in this case, inilah yang kita akan pilih kelas. Bukannya yang tadi. Bukannya yang tadi. Jadi in this case, kita akan ada apa? Okay. Kita akan ada 7 carbon. Berapa? Kalau longest carbon chain 7 apa? Apa dia punya parent? Heptane. Jadi dia punya parent adalah heptane, 7 carbon atoms. And then baru kita buat numbering kan. Jadi bila kita buat numbering, so from where should we assign carbon number 1? Kita akan start from top to bottom ke ataupun kita akan bottom up macam ni. Jadi kita akan start daripada atas. Okay, jadi kita akan nomborkan 1, 2, 3, 4. Ini carbon number 5. Here is carbon number 6. And lastly, ini carbon number 7. Okay, apa reason dia kan? Kenapa saya start from top to bottom? Okay, reason dia, kalau kita start daripada atas ke bawah, kita tengok. The first substituent pada carbon number 2. Kan? First substituent pada carbon number 2. Let's say, kalau you start numbering daripada bawah, 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. So, apa berlaku pada this methyl? So, this methyl here, dia akan start at carbon number 3. Ingat lagi tak? Rule yang ke berapa? Yang ketiga, yang ketiga, yes, the third rule. Okay, IUPAC dah mention, kalau bila ada substituent, we need ataupun we must assign the lowest number as possible untuk this substituent. Jadi that's why kita bila buat numbering, untuk this case, kita akan nombor from top to bottom, bukan bottom up. Kita akan daripada left ke bawah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And bukan ini, kita tak pilih nombor daripada bawah ke atas. Okay, now that's the reason. Kenapa?
Okey, jadi ini akan jadi carbon number 2. Jadi sekarang apa yang nampak kat sini kelas? Kita ada 1, 2, 3. Nampak ada 3 methyl yang sama kan? Satu pada carbon number 2, pada carbon number 3, pada carbon number 5. Nampak? Pada carbon number 2, carbon number 3 dan carbon number 5 ada methyl. Kan baru kita bincang tadi, rule number 7 kan? Bila ada substituents yang sama, kita akan gunakan prefixes. Jadi in this case, untuk the 3 of these methyl groups ni, kita akan gunakan apa? Tri-methyl. So kita ada tri-methyl. And this methyl bonded pada carbon mana? Carbon number 2, 3, 5 class. Jadi kita ada 2, 3, 5 tri-methyl. Ini dia parent ni tadi, heptane. Ini 2, 3, 5 tri-methyl. And also we have another substituent here, jangan lupa. What is this? 3 carbon. Apa? Propyl. So kita ada propyl. So ini adalah propyl and this propyl bonded to carbon number 4. So kita ada 4 propyl class. 4 propyl. Okay. Sekarang kita akan cantumkan nama-nama ini supaya kita hasilkan satu nama yang penuh lah. Okay, jadi parent adalah heptane. Okay, cuma sekarang ni kelas. Antara these two substituents, okay, which one should be written first? Is it methyl, trimethyl ataupun propyl? Ingat lagi tak rule yang keberapa tadi? Antara tri dengan methyl, kita akan ambil apa? T ke M? Come on. T ke M? M, yes. Kita akan tengok pada M. Propyl kita tengok pada P. Jadi between M dengan P, which comes first? M dulu. M dulu. Jadi bila kita cantumkan nama-nama ini, so kita akan dapat the full name, ataupun nama penuh dia adalah 2,3,5 trimethyl 4-propyl heptane class. Okay, 2,3,5 trimethyl 4-propyl heptane. Dan saya tahu untuk peringkat awal ni kadang-kadang ada juga student akan pilih this structure. Ingat, saya ulang balik kenapa kita tak pilih macam ini. Walaupun betul the longest carbon chain is 7. Kalau kita tengok dekat sini kan, the longest carbon chain is still 7. Tapi why this combination macam ni kita tak pilih? Because kalau you ambil yang ini, dia akan ada 3 substituents. Nampak tak? Kalau kita ambil yang awal-awal kita buat tadi, ada 4 substituent kan, remember? The more substituents, the better the structure. Ataupun kalau ikut IUPAC, itu yang lebih baik. Yang terbaik, kelas terbaik. Jadi in this case, kita akan pilih yang satu lagi. Bukan this one. Okay, not this one. Okay, so hati-hati. So that's why bila you nak bila you nak menamakan compound ni, you kena, kita katakan kena look thoroughly tau. Kena tengok daripada all direction, all angle, all perspektif. Maksudnya daripada atas ke bawah, bawah ke atas, and then cuba list out all the possible combination and then baru kita decide which one is better, which one is not. Okay? Right? Okay, kita tengok yang seterusnya The next rule, rule number 9 class. Rule yang ke-9. Right, seterusnya. When branching occurs at an equal distance. Okay, maksud equal distance ni kita bergerak daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, sama dia punya kedudukan of the first substituent. So in this case kita akan buat apa? Kita akan choose the name that gives the lower number at the first point of difference. Okay, ini bila akan berlaku tau? Dia macam ni. Kelas kita tengok satu contoh. Katakanlah let's say you ada suatu longest carbon chain dia macam ni. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katalah kita ambil 8 kan? 8. Okey, katakanlah dekat carbon ini ada satu methyl. Dekat sini ada ethyl. Okey, kelas. Kalau kes yang macam ni, kita akan buat apa? Betul. The longest carbon chain 8. Tak ada masalah kan? The longest carbon chain is this. 8 carbon atoms. 8. Okey. In terms of numbering, from where should we number this carbon atom? Itu point dia sekarang kan? Daripada mana? Tengok. Kalau kita nombor daripada kiri ke kanan, tengok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? 8 kan? Tapi kalau kita nombor daripada kanan ke kiri pun sama juga. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so in this case class, kita tengok kalau kita number daripada kiri ke kanan, okay, from here lah, daripada left to right ni. Okay, so the first substituent, betul, the first substituent pada carbon number 2. Correct kan, carbon number 2. And then kalau kita number from right to left pun sama juga, the first substituent pada carbon number 2. Kan, pada carbon number 2. Cuma sekarang ni, siapa yang patut kita bagi priority? Kalau kita start daripada kiri ke kanan, kita akan ada 2 methyl. Tapi kalau you start daripada kanan ke kiri, kita ada 2 ethyl. Okay, class. In this case, mana satu kita nak pilih? Sekarang parent sama, tau. Parent dia adalah octane. So dia akan jadi 2 methyl octane ataupun 2 ethyl octane. Macam mana ni? Apa cerita ni kelas? Macam mana ni? Okay, in this case, kalau yang jumpa yang macam ni, kita akan ikut alphabetical order. Kita akan ikut susunan abjad, kan? Jadi maksudnya, kita bagi priority pada ethyl, barulah methyl. Jadi in this case, dia akan jadi apa? Namanya akan jadi 2 ethyl, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 ethyl, 7 methyl octane. Okay, 2 ethyl, 7 methyl octane. Dan bukannya 2 methyl, 7 ethyl octane. Jadi ini yang betul kelas. Ini dikatakan kalau kita ada kes di mana jarak dia sama. Bila jarak sama, kita tengok kalau dua-dua tu jarak sama, kita akan tengok pada alphabet, pada alphabetical order. Okay, kes yang seterusnya, masih lagi dalam rule number 9 ni kelas. What if kalau kita ada kes yang macam ini? This case. Okay, sekarang ni tengok dia punya kedudukan dia, nampak? Kalau kita tengok dekat sini, the longest carbon chain is 6. Kan, kedudukan dia adalah 6. Dan kita ada 3 substituent tau. Kita ada 1, 2, 3. And the 3 of these are methyl. Kita ada 3 methyl, 3 substituent methyl yang bonded pada parent chain. Okay, so sekarang ni kita ada 2 cara untuk kita nak numberkan this carbon, longest carbon chain ni kan. Kita boleh numberkan dia daripada right to left, di mana yang warna biru ni lah, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5, 6. Okay, kalau kita numberkan from right to left class, cuba kita tengok pada kedudukan methyl yang 3 ni, kat mana? Kita akan ada 2, okay, 2, and then 3, and then 5. Nampak tak? 2, 3, 5. Okay, what if kalau kita nomborkan daripada left to right? So kalau kita nomborkan daripada left to right, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pun sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan the first substituent juga starts at carbon number 2. Kan? Ini tadi daripada right to left. Ini daripada kanan ke kiri. Yang bawah ni pula adalah untuk left to right. Daripada kiri ke kanan. Okay, cuba tengok. Kalau kita start daripada left to right, see, sama. Ini pun nombor 2, ini pun nombor 2. Itu yang dikatakan, kalau dia punya distance tu sama daripada mana-mana end of the chain, kita tengok pada apa? Kita tengok pada lower number at the first point of difference. Sekarang ni 2 sama kan? 2 sama. So bila sama, kita tengok pula pada the next substituent. Okay, the next substituent, kalau kita move from left to right, kita tengok kat mana next substituent. 1, 2 tadi, 3, 4. Nampak? 4. The next substituent is carbon number 4. Kalau right to left, the second substituent pada carbon number 3. Left to right pada carbon number 4. Nampak tak? Carbon number 4. Tapi yang last sama, masih lagi. Ini pun 5, ini pun 5. Tapi tak apalah, kita tak tengok pada yang itu. Kita tengok pada the next substituent selepas yang pertama tadi. Nampak? Ini carbon number 3, ini carbon number 4. So which one yang kita kena beri keutamaan? Kita akan ambil yang ini kelas. Sebab first substituent sama jarak, tetapi the second substituent ini 3, yang satu lagi 4. Jadi kita akan bagi keutamaan pada yang ini.
yang ini, yang 3 ni. So that's why in this case class, apa yang berlaku adalah, okay, dia punya nama akan jadi 235 trimethyl. Okay, maksudnya 235 kenapa? Sebab carbon number 2, carbon number 3, carbon number 5 dan kita ada 3 methyl yang sama. That's why kita menggunakan tri here. So kita ada 235 trimethyl hexane. Okay, dan bukannya 245 trimethyl hexane class. Kan ini dikatakan case di mana kalau jarak dia sama, kita kena tengok pada combination yang rendah. Cuma saya nak ingatkan kat sini because saya pernah jumpa lah ada student yang salah faham konsep ni. Jadi macam ni, tadi kan 235, 245 kan? Okay, saya pernah jumpa ada student dia buat macam ni tau. Dia buat macam mana? Okay, dia kata, sir, saya buat macam ni sir. Cara saya tentukan, dia kata 2 plus 3 plus 5, berapa? 10. Yang bawah ni 2 plus 4 plus 5, berapa? 6 campur 5, 11. Jadi sir, saya kata ambil yang rendah kan? Jadi that's why saya pilih yang ni sir. Kenapa saya ni? Kenapa? Sebab ini combination dia memberikan nombor rendah 10. Yang ni combination dia memberikan nombor yang tinggi 11. Sebab tu saya tak pilih yang bawah ni. Okey, nampak macam betul kan? Nampak macam betul kelas, tetapi sebenarnya salah konsep, bukan macam itu. Kita tak tengok macam tu kelas. Kita bukan totalkan jumlah dia. Kita tengok pada position dia. Position dia ini pada first substituent, nampak? Dua sama. Dan baru kita tengok pada second substituent. Ini 3, ini 4. So that's why kita pilih yang ini. Itu yang betul, bukan cara totalkan macam ni kelas. Jadi I hope in this class, okay, you all tak buat macam ni kebetulan sama, tapi bukan itulah caranya sebenarnya. Okay, right, jadi ini untuk rule number 9. Okay, yang ke-9. Okay, so seterusnya kita cuba tengok pada dia punya soalan tutorial question number 2. Okay, tutorial 12A, question number 2. Okay, jadi for this case, apa yang dia minta? Name the following compounds according to the IUPAC nomenclature. Okay, kelas, cuba kita buat pada ni bersama-sama. Jadi macam biasalah. So firstly, what should we do? Kita kena look for the longest continuous carbon chain. Jadi berapa ni? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi the longest carbon chain is 4. Jadi kita highlightkan dulu. Mana longest carbon chain? Inilah. Okay, longest carbon chain is 4. Right, dan kita akan ada satu substituent methyl kat sini kelas. Okay, boleh faham Right, so selepas kita dah identify the parent chain, the parent name, right, and then kita dah tentukan dia punya substituent. Jadi in this case dia punya parent apa ni? 4 butane kan? Butane. And then ini apa? Substituent dia, methyl. Okay, methyl. And then what should we do next adalah kita akan buat numbering. And this methyl, since there is only one substituent sahaja, kita kena assign the lowest number for this substituent. Jadi kita akan start daripada mana? Atas ke bawah ke bawah ke atas? Kita akan start daripada bawah ke atas lah. Jadi kita akan buat, ini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, and here is carbon number 4. Jadi meaning that this methyl here class is bonded to carbon number 2. Kan? So kita akan ada apa? Kita akan ada 2 methyl, ingat satu perkataan ni jangan ada spacing, butane. Okay, so this is the first compound. Kita ada 2 methyl butane plus. 2 methyl butane. Right, seterusnya B. Okay, so B, what is the longest carbon chain? Berapa? How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi sekarang the longest carbon chain is 5. Okay, cuma which combination of 5 carbon atoms tu that kita akan choose which one? So kalau kita ambil ini sebagai parent chain, betul kelas, still 5 carbon juga. Tetapi kita akan ada 5 carbon dengan berapa substituent? Kita cuma ada satu saja substituent kan? One substituent, satu saja. Okay, apa ni substituent ni? Siapa tahu?
apa ni? Inilah yang kita sebut sebagai isopropyl. Kita ada isopropyl. Jadi ini dia punya substituent dia. Right. So in this case, kan IUPAC dah bagi tahu, kita akan choose the one with more substituents, the better. Jadi ada tak kemungkinan 5 carbon, dia punya parent chain 5, tetapi ada lebih daripada satu substituent? Mungkin tak? Cuba kita check Okay, tadi 5 kan? Why not kita ambil macam ni? 1, 2, 3, 4, 5 like this. Plus, kita buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Still, the longest carbon chain is 5. Tetapi this time, kita ada apa? Kita ada 1, kita ada 2 substituent guys. Kita ada 2 substituent. Nampak tak? Jadi in terms of IUPAC punya sistem, the more substituent, the better. Jadi sebenarnya inilah yang sepatutnya. Okay. And then apa kita buat? Macam biasalah, kita akan buat numbering. Jadi from where should we start to number the carbon atom in the parent chain? Kita akan start daripada bawah. Kenapa start daripada bawah? Kalau you start daripada atas, 1, 2, 3, nampak? First substituent starts at carbon number 3. Tapi kalau kita ambil daripada bawah, 1, 2. Remember, substituent ni kita kena assign the lowest number as possible kan? Jadi kita akan start daripada bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan ada apa? Kita akan ada methyl pada carbon number 2. So here kita ada 2 methyl. Okay, and then kita ada ethyl pada carbon number 3. So kita akan ada 3 ethyl. And then parent dia apa ni? 5 apa 5? Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ada pentane. Okay, kita ada 3 ethyl, kita ada 2 methyl, kita ada pentane. So now kita akan combine nama-nama ini supaya menghasilkan satu nama dia yang penuh. Okay, so ingat untuk menamakan, kita akan ikut alphabetical order kan. Jadi kita ada ethyl starts with E, kita ada methyl starts with M. Jadi mana dulu? Ethyl dulu kan. Jadi kita akan ada apa? 3 ethyl, okay, 2 methyl butane class. Jadi inilah dia punya nama of this, the name of this compound according to the IUPAC nomenclature untuk 2B. Alright, seterusnya kita pergi pada 2C class. Okay. Okay, sebelum kita teruskan dengan 2C ni, saya nak you all hati-hati dekat bawah ni, ini C2H5 tau. C2H5. Maksudnya apa? Maksudnya ada 2 carbon dekat sini, sini pun ada 2 carbon. Okay, satu tips saya nak share dengan you all sebelum kita teruskan ni. Kalau you were given dalam bentuk condensed structure like this and you rasa you nampak macam serabut tau, macam sangat complicated kan. Apa you buat, kita convertkan, you tukar daripada this structure, kita jadikan dia carbon skeleton saja. Sebab carbon skeleton ni kita jadikan dia rangka saja. Lebih senang kita nak nampak kan dia punya carbon backbone tu. Okay, jadi macam mana cara dia? So, kita tengok berapa carbon ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then dekat sini ada 2 carbon like this. Dan dekat sini pun ada 2 carbon like this. And dekat here, carbon 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3 here ada ini kelas. Kita jadikan dia macam ni, nampak tak? Jadi easier untuk kita punya mata lah nak tengok kan. Dia tak adalah nampak benda tu macam terlalu crowded sangat kan. Okay. And then macam biasalah, kita akan start dengan, kita akan identify the longest continuous carbon chain class. Okay, cuba kita kira ni, berapa longest carbon chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi apa-apa pun, pusing macam mana pun, kita akan nampak the longest carbon chain berapa? 8 ni. Jadi inilah the longest carbon chain dia. Okay, saya dah highlightkan warna kuning ni. Alright, so ini dia punya longest carbon chain class. Okay. And then kita akan ada apa kat sini? Kita akan ada berapa substituents?
kita akan ada 3 substituents, right? Ada 3 substituent. So what are those substituent? Kita ada ni first, second dengan third class. See, kita ada what is this? Kita ada methyl. So ini pun kita ada methyl. Ini apa nama dia ni? So inilah yang kita sebut sebagai isopropyl class. So ini adalah isopropyl. Okay, nampak? Kita ada methyl, 2 methyl, kita ada 1 isopropyl. Okay. Lepas kita dah identify the parent. Okay, kalau parent ni apa ni? Kalau kita tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa 8? You ada octane. Jadi parent dia adalah octane. Okay, so once we have did this, seterusnya kita akan buat apa? Kita akan buat numbering. Kelas ni kita akan buat numbering. So from where should we assign carbon number 1 to this parent chain ni? Daripada mana? Kalau tengok, kalau kita start daripada kiri, daripada bottom left ni, 1, 2, 3. Nampak tak? Kita akan ada 3. Maksudnya first substituent pada carbon number 3. And then 4, 5. See, the second substituent pada carbon number 5. And then 6. The third substituent pada carbon number 6. Ingat lagi tak? Tadi kita baru bincang kan rule number 9 tadi. Ingat tak? So kita ada 3, 5, 6. 3, 5, 6. Tapi kalau kita start daripada bottom right ni, sebelah kanan ni, dan kita naik ke atas, 1, 2, 3. Okay, ini kalau kita start daripada sini. Kan? Daripada right to left kan. Jadi kita ada, still kita ada 3. Tapi tengok pula the second substituent ni berapa. Second substituent pada carbon number 4. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. See? Nampak? Dia punya first sama. Tak ada masalah. 3, 3. Okay, jadi kita tengok pula pada second substituent. Jadi second substituent pada carbon number 4. Ini second substituent pada carbon number 5. Jadi yang mana satu kita akan ambil? Of course kita akan ambil this combination class. Ini yang kita akan ambil. Jadi in this case bila kita buat numbering, so this carbon, okay, we shall assign it as carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6, 7, 8. Okay. Then lepas pada kita dah assign dia punya numbers, and then baru kita tengok pada position dia. Jadi kita akan ada apa kat sini? Kita akan ada yang pertama, this methyl here pada carbon number 3. So kita ada 3 methyl. So here isopropyl carbon number berapa? Carbon number 4 kan? So kita akan ada 4 isopropyl. And then this methyl here pada carbon number 6 kan? Jadi 6 methyl. Tetapi you kena ingat kita ada 2 methyl yang sama, 6 methyl dengan 3 methyl. Instead of kita buat berasingan, kita boleh guna prefixes kan? Kita boleh guna prefix apa? Di. Jadi kita akan ada 3, 6, di-methyl kan? Kelas 3, 6, di-methyl. Jadi sekarang ni inilah dia yang kita ada. Kita ada 3, 6 dimethyl, kita ada 4 isopropyl dan parent dia adalah octane. Jadi bila kita tuliskan dia punya nama, so apa nama dia ni? Ingat antara dimethyl dengan isopropyl, which should be written first? Ingat saya dah terangkan dalam lesson sebelum ni, kalau untuk isopropyl kita tak tengok pada P tau. Ingat kita tengok pada I. Ingat kalau iso dengan neo, kita tengok pada I dan juga N in terms of alphabetical order tu. Kita tengok pada I untuk iso. Jadi ini dimethyl kita tengok pada M, bukannya D. Okay. Jadi sekarang ni antara I dengan M, mana dulu kelas dalam alfabet? Susunan alfabet. H-I, J-K-L, M. I dulu kan, baru M. So therefore, in this case, the name of this compound should be 4-isopropyl. Lepas tu 3, 6, dimethyl apa? Octane. Walaupun nama dia panjang tapi itulah nama dia lah. Jadi nak buat apalah. Okay. Jadi 4 saya ulang balik 4 isopropyl. Okay. 3, 6 dimethyl octane. Ini mesti rapat sebenarnya. Jangan nampak ada macam spacing pula. Okay. Jadi inilah dia kelas. The name of this compound here. Right. So itu untuk question number 2C ataupun compound C class.
Okay kelas, in the next lesson kita akan tengok pula macam mana pula kalau kita nak menamakan cycloalkanes. Tapi tak apalah, ini kita akan discuss dalam in the next lesson. So itu sajalah untuk lesson kita pada hari ini. So I will be seeing you again in the next lesson. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Bye.